Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack 45! Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak, Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP! New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack 45! Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak, Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP! New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya banatan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sports ngayon.